nga, putang ina. Free spin. Tang ina mo talaga kahit kailan. Ang lala, men. Isang oat. Okay. Isang oat na. Okay. Sa pang oat. Ay, dalawang oat na kagad, no? Fucking god. Okay. Kaklash pa kaya ito na isa pa? Abot pa kaya tayo dito? Nice! Okay. So may 10 spin pa ulit tayo. Times 2 na yan. Tapos dito tao pa yan. Sure. Eto tao pa yan. Sure. Gagantisado. Putang ina mo. Okay. Times 2. Yan mo, men. Kailangan natin ng tao dito, men. Okay. Times 2. Magkano yan? 3K. Papasok siya dito, guys. Nice. 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 Tao pa. Putak, 12K yun? Dalawang tao na lang kailangan ko, men. Dalawang tao. Magkano yan? 14. Okay, 15K guys. 15K. Tao na lang. Isang tao. We gonna see a clutch. Dito ba? Nice! Times 3 guys. Putang ina mo. Maabot pa kaya natin to? Pag... Oh my god! Damn! Okay. Tao pa. Okay, times 3. Times 3. Man, shit. Hulog mo yung tao. Hulog mo yung tao, man. Hulog mo yung mga kababayan nating tao dyan. Hulog mo na oat. Oat, oat. Ganyan. Times 3. Okay. Oat pa. Oat, oat, oat. Oat na lang. Dalawang oat na lang pinag-uusapan natin dito, tol. Nice. Shit. Times 10 to, men, oh. Times 10, oh. Times 10. Putang ina pag nakuha natin yan. Times 10, men. Times 10. Tao mo, tao mo, tao mo. Nice! Oh! 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 Hindi na ako tutsupan ng bakla! Tao mo. Shit, malaki yun sana, guys. Tao mo. Shit, man. Okay lang, okay lang. Okay, okay. We are seeing something big. Bigger. Tao mo. Tao mo kagad. Tao mo kagad. Clutch me. Clutch me. Times 10. Tang ina mo. What a nice. Okay, game. Taya. Tao. Oh my god. First time ko ulit manalo, guys. First time ko ulit manalo. Putang ina. Isa pa, isa. Oh my god. Magkano yan? Calculate, calculate. 75. Kinukuha niya yung mga isda, men. Yung mga kipay na mga kipay na amoy isda. Oh my god. 25K. We are seeing something big. Pamaksunin mo ako dito, idol. Talaga lang. Oy! Hinila niya. Hinila niya. May lubid. Begengeng. Putang ina mo. 40K. Shit, I love it. I love this game. I love this fucking game. Tao mo, tao mo, tao mo. Oh! 65K. Boom! Shit! It's the shit, yo! Break it down, yo! Tao mo ulit. Oh my god, man. Umuulan ng OAT. Umuulan ng OAT. Sa QC. Tao mo, tao mo.
Shit. Tao mo. Last but not the least. Kano yan? 12K? 12.5? Magkano ang panalo? 300K. Putang ina mo.